प्यारे बच्चों, तीसरी जमात की माहौलियात मुताल्ला की क्लास में मैं एजाज सर आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। मेरे गांव का नाम करज गांव है। ये ज़िला अमरावती महाराष्ट्र में वाक़ है। आप भी अपने गांव का नाम और अपने ज़िले का नाम और अपने स्टेट का नाम अपने वालिदैन से दरियाफ़्त करें और उसे याद रखें, क्योंकि हमारी पहचान हमारे गांव से होती है। हम पिछले सबक में पढ़ चुके हैं। अब देखिए, कुछ लोग शहर में रहते हैं, तो हमारा शहर, अब शहर को देखेंगे तो शहर में बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, है ना। बड़ी बड़ी इमारतें होती है, छोटे घर भी होते हैं कुछ। इसी तरह बड़ी सहूलतें होती है, पार्क होती है, टावर्स होते हैं, बड़ी उम्दा सड़कें होती हैं। तो इस तरह ये शहर का मंज़र हो गया। और अगर हम जब गांव को देखें तो शहर से एक बड़ी सी सड़क गांव में आती है, जिसमें शहर से सामान आता है और कुछ गांव से सब्जियां तरकारियां शहर जाती है। जबकि गांव में कवेलू के बने हुए छोटे घर होते हैं, खपरेल के। यहाँ पे बस से लोग सफ़र करते हैं। ज़्यादातर बैलगाड़ियाँ होती है, छोटी दुकानें होती है, छोटी स्कूलें होती है, छोटे घर होते हैं, कच्ची सड़कें होती है। ये गांव में होती है। तो अब इसमें कुछ सवाल दिए गए, हम इन्हें पढ़ के देखते हैं। इस तस्वीर में गांव और शहर दोनों तस्वीरों में दिखाए गए हैं। इनका हमने गौर से देखे। अब देखेंगे घर, तो गांव में छोटे घर जबकि शहर में बड़े घर होते हैं। फ़र्क देखिए। लिबास, गांव के लोग हल्के पतले कपड़े पहनते हैं, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, धोती कुर्ता पैजामा पहनते हैं। जबकि शहर के लोग कोट पैंट वगैरह पहनते हैं, टी शर्ट जीन्स पहनते हैं। और इसी तरह सवारियां देखी जाए तो गांव में जो होती है सवारियां, बैलगाड़ी, है ना, बैलगाड़ियों पर सफ़र करते हैं लोग, साइकिल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। जबकि शहरों में मोटर बाइक रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं। पेशे, तो गांव में लोग किसान होते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उससे ताल्लुक़ रखने वाले पेशे इख्तियार करते हैं। जबकि शहर में लोग ऑफिस मिल कारखानों में काम करते हैं, बड़ी बड़ी दुकानों में काम करते हैं। और सहूलतें देखी जाएँ तो गांव छोटा होता है, तो इसलिए वहाँ पे सहूलतें कम होती है। छोटे दवाखाने, छोटी स्कूलें होती है। जबकि शहरों में बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, बड़े दवाखाने होते हैं, बड़े कॉलेजेस होते हैं, और मिलें फैक्ट्रियाँ भी शहरों में ही होती है। तो ये हो गया गांव और शहर में हमने फ़र्क देखे। आप अपनी ईवीएस की किताब खोलेंगे जब, तो उसके अंदर ये दोनों भी पेज एक दूसरे के बाजू में है, जिससे हमें मुआवजा करना आसान होता है। आप मज़ीद फ़र्क मालूम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ज़रा, कुछ सवालात हैं जिनके जवाबात हम तलाश करेंगे। बताओ भला, ठीक है, हाँ बताओ भला। अब ये तस्वीर देख लेंगे हम पहले। छतरी है, गोभी है, एप्पल है, फूल गोभी है, जैकेट है, साइकिल है। अब देखो, तस्वीर में दी हुई कौन सी चीज़ें खेत में पैदा होती है। तस्वीर में दी हुई कौन सी चीज़ें खेत में पैदा होती है, तो ये चीज़ें खेत में पैदा, छतरी नहीं बन सकती खेत में। ये चीज़ें और कहाँ मिलती है। अब ये चीज़ें गांव में पैदा होती है, खेत में पैदा होती है। ये सब्ज़ी मंडी में होती है, दुकानों पर होती है ना। हाँ चलो, तस्वीर में दी हुई कौन सी चीज़ें कारखाने में तैयार होती है। कारखाने में साइकिल कारखाने में तैयार होंगी, जैकेट कारखाने में तैयार होंगी, और ये छतरी भी कारखाने में तैयार होंगी। ये चीज़ें हमें कहाँ मिलती है। ये चीज़ें हमें बाज़ार में, दुकानों में मिल जाएंगी आसानी से, ठीक है। किन कामों के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब ये जैकेट की सर्दी से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। साइकिल का एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। छतरी का पानी से बचने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इन चीज़ों को गांव और शहरों में पहुंचाने के लिए कौन से ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हमने देखा कि सब्ज़ी गांव में पैदा होती है, और साइकिल, जैकेट, छतरी शहरों में कारखानों में तैयार होती है। तो इन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए खेत में से सब्ज़ी को बड़ी सड़कों तक बैलगाड़ियों में लाते हैं, वहाँ पे ट्रक में लाद के इन्हें शहरों में और दूसरे गांव में भेजा जाता है। जबकि कारखानों से बड़ी गाड़ियों में लाद कर ये साइकिल, जैकेट और छतरी के पार्सल गांव तक पहुंचते हैं, और वहाँ पे दुकानों में इन्हें फ़रोख्त किया जाता है। अब आगे चलते हैं। अनाज, सब्ज़ी, तरकारी, दूध वगैरह गांव से आता है। साइकिल, खिलौने, किताबें वगैरह शहरों से आते हैं। यानी ये शहरों से गांव आते, गांव से शहर जाते, इस तरह चक्कर चलता है, ठीक है। खेती के औज़ार, कपड़ा, दवाइयाँ, मोटर, साबुन, शीशा, बल्ब वगैरह चीज़ें कारखाने में तैयार होती है। कारखाने ख़ास तौर
پر شہر کے قریب میں ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں گاؤں اور شہر میں رہنے والے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ شہروں اور گاؤں کے لوگ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں۔ شہر اور گاؤں والے دونوں بھی ایک دوسرے پر منحصر ہے۔ اس لائن کو دیکھیں، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے سواریاں اور پیغام پہنچانے والے ذرائع کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ایک دوسرے کو پیغام پہنچانا ہے کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، بھیج دیجیے، اور اس کے لیے سواریوں اور گاڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں گاؤں اور شہر میں بڑا فرق پایا جاتا تھا۔ اب یہ فرق کم ہوتا جا رہا ہے۔ شہروں میں حاصل ہونے والی سہولتیں اب دھیرے دھیرے گاؤں میں بھی نظر آنے لگی ہے۔ کیا ہوتا تھا کہ کوئی فیشن کی چیزیں دیکھے تو پہلے شہروں میں آ جاتی تھی، گاؤں میں آنے کے لیے ٹائم لگتا تھا، لیکن آج کل یہ فرق کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہے کہ موبائل فیشن کے ذریعے ہمیں اپڈیٹ مل جاتا ہے، گاڑیوں اور سواریوں کے ذریعے ہم جلدی سے شہر جا کر ان چیزوں کو لا سکتے ہیں، اور ہمارے گاؤں کی دکانداری بھی اب اپڈیٹ ہونے لگی ہے، تو وہاں پر بھی سب نئی چیزیں ہمیں آسانی سے مل جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آمد و رفت کے ذرائع۔ آمد و رفت کے ذرائع کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ آمد و رفت کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ آپ دیکھیں گے مزید اس میں، انسان کی ضرورتوں میں اضافہ ہونے لگا تو اس نے چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ذرائع کھوج نکالے، ہے نا۔ ضرورت کی چیزیں انسان کی بڑھنے لگی ضروریات، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے اس نے ذرائع کھوج نکالے۔ پہلے انسان چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے بیل، ہاتھی، اونٹ، گھوڑا اور گدھے جیسے جانوروں کا استعمال کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد اس نے بیل گاڑی، گھوڑا گاڑی جیسے ذرائع استعمال ہونے لگے۔ پھر جہاز، موٹر اور ریل گاڑی دریافت ہوئی۔ پھر ہوائی جہاز ایجاد ہوا، جس کی وجہ سے تیزی سے آمد و رفت میں اضافہ ہوا۔ اب دیکھیں گے ہم کہ سب سے پہلے زمانے میں گدھے اور جانوروں کو پر سامان لاد کے لے جاتے تھے، اس میں ٹائم لگتا تھا۔ پھر بیل گاڑی استعمال ہوئی، تو اس میں کم سامان آیا جایا کرتا تھا، لیکن بیل گاڑی میں زیادہ سامان کی آمد و رفت ہونے لگی۔ اس کے بعد ریل گاڑی کی ایجاد ہوئی، تو ریل گاڑی میں وقت کی بچت ہونے لگی اور بہت سارا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی جانے لگا۔ پھر اس کے بعد ہوائی جہاز کی مدد سے اور کام آسان ہو گیا، گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہونے لگا، اور طویل سفر بھی کم وقت میں طے کر کے انسان بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور آمد و رفت کی ذرائع میں اضافہ ہوا۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ بتاؤ بھلا، میں نے کہا تھا نا یہ مجھے بہت پسند ہے۔ بتاؤ بھلا، نیچے ایک کھانے میں نقل و حمل کے ذرائع تصویر دی ہوئی ہے، دوسرے کھانے میں ان کے گزرنے کے راستے بتایا گیا ہے۔ لکیر کی مدد سے ان کی مناسب جوڑیاں لگانی ہیں۔ تو آئیے کام شروع کرتے ہیں ہمارا۔ دیکھیے کتنا آسان ہے کہ پہلی جوڑی بتائی گئی کہ ریل گاڑی کہاں چلتی ہے؟ پٹری پر۔ ریل گاڑی پٹری پہ چلتی ہے، تو پہلی جوڑی لگائی گئی ہے۔ اب دیکھیے ذرا، ہم اوپر سے شروع کرتے ہیں۔ یہ بیل گاڑی کے لیے کون سا راستہ رہے گا؟ بیل گاڑی کچے راستے پہ چل سکتی ہے بآسانی۔ اور یہ ناؤ کہاں چلیں گی؟ ناؤ پانی میں چلیں گی، ٹھیک ہے۔ یہ بس چلیں گی سڑک پر۔ ہوائی جہاز اڑے گا ہوا میں، اور یہ ٹرک بھی کہاں چلے گا؟ سڑک پہ چلے گا ٹرک بھی۔ تو یعنی سڑک پہ چلنے والے دو ہمارے پاس آمد و رفت کے ذرائع، ایک بس اور دوسرا ٹرک۔ اب آئیے نقشہ دیکھتے ہیں۔ یہ نقشہ آپ کی ویس کی کتاب میں آپ کے ضلع کا نقشہ ہوگا۔ یہ نقشہ جلگاؤں ضلع کا ہے، جلگاؤں ضلع کا نقشہ ہے۔ تو نقشے میں سب سے پہلے یہاں پر جو سمبل دیے ہوئے کی ورڈس، تو اسے ہمیں دھیان میں پڑھنا پڑے گا، جس سے ہم نقشہ پڑھنا آسان ہوگا۔ تو یہ جہاں پہ ڈبل لائن ہوگی قومی شاہراہ ہے، سنگل لائن ہوگی دیگر راستے ہے، یہ لائن اس طرح کی ریل راستہ ہے، اور یہ صدر مقام ضلع کے تعلقے کو صرف ایک سرکل سے مشہور مقام کے لیے ایسا گول نشان بتایا گیا ہے۔ گرم پانی کا چشمہ، ٹھیک ہے، یہ غار، یہ قلعے، اس طرح کے نقشے کو پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو اب نقشے میں دیکھیں گے ہم، تو یہ جو ڈبل لائن ہے، تو یہ
बड़ा रास्ता ज़िले के रास्ता हो गया। ये छोटी छोटी जो लाइनें दिख रही है छोटे रास्ते हो गए, और ये जो लाइन है ये रेलवे रास्ता हो गया, रेलवे रास्ता। ठीक है, इस तरह हम नक्शे को पढ़ सकते हैं। अब और इसके नीचे जो सवाल दिए गए उन्हें हल कर सकते हैं हम कि जलगांव नासिक जाने वाले रेलवे रास्ते से गुजरते हुए किन सदर मुकाम से गिर्द चौकोन कीजिए। सदर मुकाम के गिर्द, तो सदर मुकाम के गिर्द चौकोन करेंगे। ये रेलवे रास्ते जलगांव से गुजरते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल है, अपने ज़िले से गुजरने वाली सबसे बड़ी कौमी शाहरा, सबसे बड़ी कौमी शाहरा पर कलम फेरिए। यानी जो सबसे बड़ी शाहरा है तो उसके ऊपर सबसे बड़ा रास्ता एक ये है, इसके ऊपर हमने कलम फेर दिए, और दूसरा ये कौमी शाहरा, नेशनल हाईवे जिसे हम कहते हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरा सवाल है, अपने ज़िले में वाक़ई गर्म पानी के चश्मों के मुकाम दायरा बनाइए। गर्म पानी के चश्मे के लिए इस तरह का सिंबल दिया गया, ये सिंबल है गर्म पानी के चश्मे का, तो हमें इसे ढूंढना है अपने मैप में। तो ये गर्म पानी का चश्मा, इस तरह आप अपने ज़िले का नक्शा अपनी किताब में पढ़ सकते हैं ईवीएस की। ठीक है। अब देखिए ज़रा, ऊपर एक तस्वीर दी गई है, अब उसके ऊपर हमें जवाब ढूंढना है। दादा क्या पढ़ रहे हैं, तो दादा क्या पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं दादा। सवाल नंबर 2 है, बाजी मालूमात हासिल करने के लिए क्या इस्तेमाल करिए। बाजी मालूमात हासिल करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रही हैं। दादी क्या देख रही हैं, दादी टीवी देख रही हैं। भाईजान गाने सुन रहे हैं, इसके कानों में क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, भाईजान के कानों में ईयरफोन लगा हुआ है। अब्बा किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं बातें करने के लिए, अब्बा टेलीफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अम्मी डाकिया से बातचीत कर रही है। तो इस तस्वीर में ये सब मालूमात हासिल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मालूमात हासिल कर रहे हैं कि डाकिया ख़त में कुछ लेटर में लिख कर आया होगा। अब्बा जान दूर दराज के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। दादी जान टीवी देख के खबरें सुन रही है, और बाजी जान टीवी पर देखकर वो कंप्यूटर से मालूमात हासिल कर रही है, जबकि दादा जान अखबार का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम खत कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, अखबार, टेलीविज़न और म्यूज़िक प्लेयर जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे ज़राए मालूमात हासिल करने और पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी पैगाम रसानी यानी एक जगह से दूसरी जगह पैगाम भेजना, ये तरसील व अबलाग के ज़राए हैं। यानी हम दूसरी जगह की खबरें टीवी पर देखकर और अखबार में पढ़ सकते हैं, जबकि हम फ़ोन करके खबर जल्दी से मिल जाती है। बोली देखेंगे, इंसान ज़ुबान की मदद से एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपने ख़यालात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। एक ही ज़ुबान अलग अलग इलाक़ों में मुख्तलिफ़ तरह से बोली जाती है। हिंदी को ही ले लीजिए, यूपी की हिंदी और मुंबई की हिंदी में कितना सारा फ़र्क आ जाता है ना। और मराठी में हमारी मराठी, मराठवाड़ा की अलग, पुणे के अलग, और विदर्भ की मराठी में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। इलाक़ों के एतबार से ज़ुबान के लफ्ज़ों का तलफ़्फ़ुज़ या अदायगी का तरीक़ा बदल जाता है। इस पर दूसरी ज़ुबानों का भी असर पड़ता है। दूसरी ज़ुबानों के अल्फाज भी अपनी ज़ुबान में शामिल हो जाते हैं। इस तरह एक ही ज़ुबान की कई बोलियां अलग अलग इलाक़ों में पैदा हो जाती है। मिसाल के तौर पर हीरानी, मालोनी, बरारी मराठी ज़ुबान की चंद बोलियां भी महाराष्ट्र में सरकारी ज़ुबान है। अब देखिए, क्या तुम्हें मालूम है, पुराने ज़माने में पैगाम भेजने के तरक्की याफ्ता ज़राए नहीं थे। वहाँ पर उस टाइम में टेलीफ़ोन वगैरह नहीं थे, तो क्या होता था, अलग अलग तरीक़ों से मालूमात भेजी जाती थी। कभी कभी इस काम के लिए तरबियत याफ्ता कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता था। कपड़ों पर या कागज़ पर मालूमात लिखकर कबूतर के पैर में बांधकर पैगाम भेजे जाते थे। यानी कबूतर के ज़रिए पुराने ज़माने में पैगाम भेजे जाते थे, जबकि टेलीफ़ोन, ख़त वगैरह कुछ भी नहीं था। अब देखो क्या करेंगे भला। रेहान और रेशमा जिस इलाके में रहते हैं वहाँ मोबाइल फ़ोन, टेलीफ़ोन, कंप्यूटर वगैरह की सहूलत नहीं है। उन्हें किसी दूसरे शहर में अपने रिश्तेदार को पैगाम भेजना है। पैगाम भेजने में तुम उनकी किस तरह मदद करोगे। हमें रेहान और रेशमा की मदद करना है। वहाँ पर क्या क्या नहीं है, वहाँ पर मोबाइल फ़ोन, टेलीफ़ोन, कंप्यूटर वगैरह की सहूलतें नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको एक तस्वीर बताता हूँ, उससे देखकर देखिए, इस तस्वीर को देखिए और सोचकर जवाब अपने वालिदैन को बताइए। ठीक है। हमेशा जहन में रखें, इन दिनों पैगाम भेजने और आमद और रफ्त के ज़राए बहुत तरक्की कर चुके हैं, लेकिन इस ज़माने में ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से
ان کے زیادہ استعمال کی وجہ سے آلودگی میں اضافہ ہوا ہے، اسی لیے ان کا استعمال بہت احتیاط سے کرنا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں نا، ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ہمارے ٹائم میں چڑیاں آسمان میں اڑتے بہت نظر آتے تھے، پرندے، آج کل وہ کم ہو رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ ایک یہ بتائی جاتی ہے کہ موبائل فون کے جو ٹاورس وغیرہ، اس سے جو رے سے خارج ہوتی ہے، نیٹ ورک کی وجہ سے ان کی کم ہو رہے ہیں۔ ہم نے کیا سیکھا؟ گاؤں اور شہر میں آپسی تعلق کو سیکھا ہم نے، آمد و رفت اور پیغام رسانی کے ذرائع دیکھے، آمد و رفت پیغام رسانی کی سہولتوں کی ضرورت بھی دیکھے، اور اس سبق پہ ہم نے دیکھا کہ اپنے ضلع اور تعلقے میں موجود آمد و رفت کی سہولتیں اور مشہور مقامات، یہ اپنے ضلع کا آپ میپ دیکھیں گے تو اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ آئیے سوال جواب دیکھتے ہیں۔ سبزی، ترکاری، پیاز، گیہوں، موٹر سائیکل، کتابیں، ٹی وی، ریڈیو۔ اب یہ ہے کہ دی ہوئی چیزوں میں سے کون سی چیزیں گاؤں سے شہر بھیجی جاتی ہے، گاؤں سے شہر بھیجنے والی۔ ہم اس سرکل بنائیں گے اور ان کے آگے آپ کو لکھ دینا رہے گا کہ جو گاؤں سے شہر بھیجی جاتی ہے، سبزی ترکاریاں گاؤں سے شہر، پیاز، گیہوں، موٹر سائیکل گاؤں سے شہر آتی کہ نہیں، کتابیں نہیں، ٹی وی نہیں، ریڈیو بھی نہیں۔ اب دیکھیے، دی ہوئی چیزوں میں سے کون سی چیزیں شہر سے گاؤں بھیجی جاتی؟ شہر سے گاؤں، موٹر سائیکل، کتابیں، ٹی وی اور ریڈیو، یہ کہاں جاتے ہیں؟ شہر سے گاؤں جاتے ہیں۔ اب دیکھیے، عبارت پڑھ کر سوالوں کے جوابات لکھو۔ سوالات کے جوابات ہمیں عبارت پڑھ کے لکھنا ہے۔ پڑھیں گے پہلے۔ انجم اپنی سہیلی کے یہاں جانے کے لیے نکلی۔ اس دوران ڈاکیا خط لے کر آیا۔ بس سفر کرتے ہوئے انجم نے کچھ لوگوں کو گھوڑے پر سامان لے جاتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ اپنے سہیلی کے گھر پہنچی تو اس کی سہیلی فون پر بات کر رہی تھی۔ اب سوال پہلا، یہاں آمد و رفت کے ذرائع کون سے ہیں؟ یعنی آمد و رفت، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ذرائع کون سے استعمال ہوئے؟ تو آمد و رفت کے ذرائع کون کون سے استعمال ہوئے؟ انجم اپنے سہیلی کے یہاں جانے کے لیے نکلی، وہ ڈاکیا خط لایا۔ آمد و رفت کے لیے بس، پہلے کیا ہے؟ بس میں سفر کی اس نے، پہلا بس ہے۔ پھر اس نے انجم نے کچھ گھوڑوں کو دیکھا، تو گھوڑے بھی آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں اس کے اندر دکھایا گیا۔ اب دوسرا سوال دیکھیں گے۔ یہاں پیغام رسانی کے ذرائع، پیغام رسانی کے ذرائع نکلی تو ڈاکیے نے خط لایا، تو خط کیا ہے؟ پیغام رسانی کا ذرائع ہے۔ اور کیا ہے دوسرا؟ فون پہ اس کی سہیلی بات کر رہی تھی، یعنی پیغام کے لیے دو چیزیں استعمال کی گئی ہے، تو دونوں کو یہاں پر لکھنا ہے ہر سوال کے آگے۔ اب دیکھ، قلم، قینچی، خط، موبائل، استری، بوتل، ٹیلی فون، گھڑی، چشمہ، کتاب، ٹوپی۔ دی ہوئی چیزوں میں پیغام رسانی کے ذرائع تلاش کرو، سرکل بناؤ، اس کے دائرہ بنانا ہے۔ تو قلم سے پیغام لکھ کر ہم بھیجتے ہیں، لیکن یہ پیغام رسانی کا ذرائع نہیں ہے، جبکہ خط، موبائل فون، ٹیلی فون پیغام رسانی کا ذرائع، اور کتاب، ٹوپی، کتاب میں بھی ہمیں معلومات ملتی ہے، لیکن یہ پیغام نہیں بھیج سکتے ہم اسے۔ پیغام رسانی یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام بھیجنا۔ کتاب کی جگہ اگر اخبار ہوتا تو ہم اسے سرکل کر سکتے تھے، میگزین بھی ہوتا تو، لیکن یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ عمل کرو، اب یہ باتوں پہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ تم نے جو شہر گاؤں دیکھا ہے، اس کی تصویر بناؤ، اپنی امیجنری تصویر بنانا، ڈرائنگ بنانا ہے، اس کی فوٹو اپنے ٹیچر کو سینڈ کرنا ہے۔ اس تصویر میں شہر گاؤں کے بھیجی جانے والی، گاؤں سے شہر بھیجے جانے والی چیزیں دکھاؤ۔ جو چیزیں گاؤں اور شہر سے دوسری جگہ بھیجی جاتی ہے، اس کی تصویر آپ کو دکھانا ہے۔ اب یہاں پہ آپ کے لیے پروجیکٹ ورک ہے، سرگرمی ہے۔ تمہارے دادا دادی کے بچپن میں ٹی وی، میوزک پلیئر نہیں تھے، ریڈیو بھی کم لوگوں کے پاس تھے، تب وہ کس طرح تفریح کیا کرتے تھے؟ ان سے بات چیت کر کے معلومات حاصل کرو۔ اپنے دادا دادی سے بات چیت کرنا ہے آپ کو اس تعلق سے۔ تو اس طرح ہمارا EVS کا سبق ہوا، گاؤں سے ہمارا گاؤں ہمارا شہر۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ کتاب میں سے اس سبق کو دوبارہ پڑھیے اور دی گئی سرگرمی کو مکمل کیجیے۔ شکریہ۔